इतनी बड़ी कायनात का कोई तो बनाने वाला होगा। इंसान क्या खुद ब खुद बन गया है? ये सब किसी ने तो बनाया होगा। ये सब खुदा ने ही बनाया है। आप खुदा का इनकार कैसे कर सकते हैं? खुदा को तो मानना ही पड़ेगा। अल्लाह ही तो खालिक है। भगवान सब जानता है। यसु खुदा का कलमा है जिसने सब कुछ बनाया है। ये सब जुमले हम रोज़ सुनते हैं, मगर इनकी हकीकत क्या है? इनकी रियलिटी क्या है? क्या खुदा, अल्लाह, भगवान और दूसरे देवी देवता, इनका कोई वजूद है? इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं। आज साइंस का दौर है और हम हर तरफ साइंस की इन्वेंशंस देखते हैं। जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि साइंस काम करती है। ये ना सिर्फ काम करती है बल्कि इस कायनात के राजों को जानने के लिए साइंस ही एक वाहिद खिड़की है। आज सबसे अहम और फंडामेंटल क्वेश्चंस साइंस ही से पूछे जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि यही हमें इन सवालों के जवाब देगी। इसलिए साइंस से बार बार पूछा जाता है, क्या खुदा मौजूद है? डज गॉड एग्जिस्ट? मगर जब साइंस कहती है कि किसी खुदा का आज तक कोई सबूत नहीं मिला, तो मजहबी लोग इसके जवाब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगते हैं। हाँ, अभी नहीं मिला, कल मिल जाएगा, साइंस खुदा को नहीं ढूंढ सकती, वगैरह वगैरह, और बहुत सारी एक्सक्यूजेस आपको पेश करते जाते हैं। साइंस ने पिछली 2 सदियों में जितनी भी रिसर्च की है, इससे यही बात सामने आई है कि ज़मीन, चांद, सितारे, कहकशाएं, परिंदे, दरख्त, जानवर और इंसान सभी नेचुरल लॉज के थ्रू बने हैं। कुछ साइंसदान, जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे, कुदरत के कवानीन या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को या लॉज ऑफ नेचर को ही खुदा का नाम देते थे। इस किस्म के खुदा को स्पिनोज़ा का खुदा कहा जाता है, जिसे बारूक स्पिनोज़ा ने इंट्रोड्यूस कराया था। मगर क्या स्पिनोज़ा का खुदा हिंदू मत, मसीहत, यहूदियत और इस्लाम का खुदा है? इसका जवाब नफ़ी में। मज़हब का खुदा एक ऐसा खुदा है जो इंसान के खाने पीने, हगने, उठने बैठने, सेक्सुअल लाइफ तक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। ना सिर्फ यही, वो इन सब चीज़ों में इंसान का एक ख़ास बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है। अगर इंसान उसके बताए हुए बिहेवियर के मुताबिक ना चले तो इंसान को सख्त सज़ा दी जाएगी। मज़हबों का खुदा जो है वो एक अज़ियत पसंद यानी सैडिस्ट है, जो कि इंसान को जहन्नम और कारमा के ज़रिए तकलीफ़ देने में यकीन रखता है। ये ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने वाले इंसानों और उस पर ना यकीन रखने वाले इंसानों से पर्सनल लेवल पे नफ़रत करता है, बल्कि इनसे सख्त बदला लेने की धमकी भी देता है। असल में दुनिया में पाए जाने वाले सभी मजहबी खुदा जाहिल, मुजरिम, जालिम और साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं। ये खुदा बात बात पर बिगड़ जाते हैं। सैलाब, काल, जल्जले, बीमारी से इंसान को मारने की धमकियां देते हैं। इंसान को माजूरी और बीमारी दे के पैदा करते हैं। इनके गुनाहों की सज़ा इनके बच्चों को देते हैं। इंसान को दलित, शूद्र और ब्राह्मण बना के पैदा करते हैं। अगर हम दुनिया में पाए जाने वाले किसी भी खुदा के जराइम को गिनना शुरू करें, उसके क्राइम्स को गिनना शुरू करें, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम ही निकलेगा। मगर दूसरी तरफ एक और खुदा है जिस पे ये क्लेम किया जाता है कि उसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, उसी ने सब कुछ बनाया है, यानी वो क्रिएटर है। उससे मुतल्लिक फ़िलासफ़ी और साइंस से कई आर्गूमेंट पेश करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि इंसान और कायनात खुद नहीं बन सकते, इसलिए खुदा का होना ज़रूरी है। इस मामले में फिर कॉज एंड इफ़ेक्ट से आर्गूमेंट पेश किए जाते हैं। कायनात खुद नहीं बन सकती, इसलिए इसका कोई ना कोई बनाने वाला ज़रूर है। जिन लोगों को फ़िलासफ़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो समझते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो खुदा के हक़ में एक बहुत बड़ी दलील है। और अगर कंसिडर भी कर लें कि इनकी जो दलील या इनका जो आर्गूमेंट है वो सच है, तो किसी क्रिएटर को किसी मज़हब के खुदा से कैसे जोड़ा जा सकता है? ये भी एक बहुत बड़ी लीप ऑफ फेथ है। मज़हब के खुदा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंतहाई कॉन्ट्राडिक्टरी हैं।
اور irrational ہے. یعنی آسان زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب گاڈ کا irrational کانسیپٹ دیتا ہے. مذہب کے مطابق خدا کبھی گناہ نہیں کر سکتا. وہ انفینٹلی گڈ ہے, یعنی اومنی بینوولنٹ ہے, وہ کہ وہ بس اچھا ہی اچھا ہے, یعنی کبھی برائی کر ہی نہیں سکتا. اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر چیز کو جانتا ہے. پاسٹ میں کیا ہوا, فیوچر میں کیا ہوا, اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سب چیزوں کو وہ جانتا ہے. اس لیے اسے اومنیسینٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. یعنی مذہبی لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں امپاسبل ہیں وہ بھی خدا کے لیے پاسبل ہیں, یعنی اس کو اومنی پوٹینٹ مانتے ہیں. مگر یہ تمام کی تمام پراپرٹیز ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہیں. اگر خدا صرف اچھائی کرتا ہے تو اس نے ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس میں تو ہر طرف پاپ, برائی, درد اور دکھ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. ہر جاندار درد سے گزرتا ہے. بیماریاں, تکلیفیں زندگی کا حصہ ہیں. ایک جاندار دوسرے جاندار کی خوراک ہے, یعنی فوڈ ہے. شیر اگر ہرن کو چیڑ پھاڑ کے نہ کھائے تو خود بھوکا مر جائے گا. پریڈیٹرز کی زندگی اس قدر درندگی اور وحشت پہ مبنی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو اس طرح کی زندگی گزارنے پہ مجبور کرے تو اس انسان کو ایک ظالم ترین شخص مانا جائے گا. مثال لے لیں کہ اگر کوئی آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ ایک جنگلی جانور کی طرح جنگلوں میں رہیں اور جانوروں کو اپنے دانتوں سے شکار کریں اور انہیں اسی وقت کھانا شروع کر دیں جب وہ بھی زندہ ہی ہوں. شاید آپ کو یہ مثال اتنی بری نہ لگے, مگر اب اپنے آپ کو اس جانور کی جگہ رکھیں جسے شکار کیا جا رہا ہے. فرض کریں کہ آپ کے پیچھے کوئی جنگلی جانور چڑھا ہے اور آپ شکار ہو گئے ہیں. آپ کو ایک شیروں کے جھنڈ نے گھیر لیا, گرا لیا, اور ابھی آپ زندہ ہی ہیں اور وہ آپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو جس نے ایسی زندگی آپ کو دی ہے اس کو آپ اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مگر اس سے بھی مشکل صورتحال تب ہوتی ہے جب ایک ہرنی کے سامنے ہی شیر چیتے اس کے بچوں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے پاس انہیں ڈیفینڈ کرنے کا کوئی طریقہ اس خدا نے دیا ہی نہیں. اور دوسری طرف شیر چیتے بھی مجبور ہیں کہ وہ نہ کھائیں تو وہ کیا کریں, وہ بھوکے مریں, کیونکہ وہ گھاس تو ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگل میں جانور مر جاتے ہیں اور ان کے ننھے بچے ان کی لاش کے سہارے بیٹھے ہوئے کسی شکاری کے آنے کا انتظار کرتے ہیں جو کہ ان کے ماں باپ کی لاش کو بھی کھائے اور ان کو بھی اس کے ساتھ ہی کھائے. ٹھیک ہے, ایک ننھا سا بندر, ہرن, بچھڑا جو اپنی ماں کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پریڈیٹر اور پرے کے کنسیپٹ کو سمجھتا بھی نہیں ہے, ماں کی لاش کے پاس بیٹھا رہتا ہے. پھر کوئی بھیڑیا آتا ہے, کوئی گدھ آتا ہے, اس کی ماں کو کھاتا ہے, اس کو بھی کھاتا ہے اور وہ بھی ساتھ ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں یہ اتنا ظلم جو نیچر میں ہے یہ کہاں سے آیا تھا؟ پھر انسانوں کے بچپن سے ہی لوکیمیا, کئی قسم کی جینیٹک ڈیزیزز, ڈاؤن سنڈروم, ٹھیک ہے, HIV. اب تو ہم نے میڈیسن لے آئے, بچوں کو بچپن سے ہی ماں سے HIV ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, ایسی بیماریاں تو کسی دشمن کو بھی نہ ملیں, مگر دنیا میں پیدا ہوتے ہی کئی لوگوں کو یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بلک کے مرتا ہوا دیکھتے ہیں, مگر خدا نے یہ سب بیماریاں بنائی ہیں, ہر بیماری اس کی دی ہوئی. اور اگر یہ سب دیکھا جائے تو دنیا کی بنیاد پر ہی ایک ناانصافی, ایک انجسٹس ہے. اور کیونکہ دنیا خدا نے بنائی ہے تو اس ناانصافی کو کسی بھی صورت صحیح نہیں کہا جا سکتا. اور خدا کو مکمل طور پر اچھائی کرنے والا یا اومنی بینیولنٹ کہا ہی نہیں جا سکتا, بلکہ خدا کو اس کے الٹ ایک سیڈسٹ اور اذیت پسند شخص کہنا پڑے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ خدا کا قدرت کو ظلم کے قانون پر بنانے پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. پھر ہم کیسے مان لیں, یعنی خدا کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے کہ نیچر میں اتنا ظلم ہو, تو پھر ہم اسے کیسے مان لیں کہ وہ اومنیپوٹنٹ ہے؟ ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ خدا اومنیسنٹ نہیں ہے, اسے پتہ نہیں تھا, اس نے دنیا بنا دی مگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی برائی اس دنیا میں ہوگی, تو اس کا مطلب ہے وہ اومنیسنٹ نہیں ہے, کہ وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ دنیا میں اتنی برائی ہوگی. یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے خدا کے وجود پہ بڑے سخت سوال اٹھاتی ہے. اور مذہبوں کا خدا جو کہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو اچھا سمجھیں, جب اس طرح کی کائنات کو بناتا ہے تو
لاجیکلی ہمارے پاس اسے اچھا کہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کائنات، قدرت، انسان اور جانوروں کا کوئی خالق ہے تو وہ خالق مذہب کا خالق تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ مذہب کے خدا نے تو اومنیسینٹ، اومنی پوٹینٹ اور اومنی بینیولنٹ ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ تو اب بتائیں کہ اگر آپ یہ مانتے بھی ہیں کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ لوگ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔